Man atrodo, reikia iškart šokti į Andrew Tate 9 minučių, 14 minučių ir 15 minučių. Pirma, vakar pažiūrėjom tą video ir taip gavosi vakar, kad realiai tam video jis labai mažai ką šnekėjo apie savo gal politinės pažiūras ar kažką. Jis tiesiog žiūrėjo, maždaug kalbėjo, kaip žiūri moteris. I guess, kaip jisai gyvena gyvenimą ir kas jam yra ten high value male ir woman ir panašiai. And that's fine, čia jo nuomonės gali turėti. Ir visą laiką mes ten daug kartų daug žmonių sakė, kad problema yra ta, kai jis pradeda mokinti žmonės gyventi ir patarimus daryti. Ko tam video nebuvo? Tai to pasiekoju. Noriu pažiūrėti šiek tiek daugiau jo kontento ir pažiūrėti, kur jis actually mokina žmonės gyventi ir kur gali būti problematiška. Ir čia palinkino man vakar video, Andrew Tate kursą nupirko ir I guess pažiūrėsim, čia bus I guess vieno žmogaus recountas, bet gal kažką galėsiu iš to paimti. Tai galim pažiūrėti. Ir paskui dar turiu keletą video, kur tipo, jisai actually dalina patarimus. Ko neradau, tai kuris kalba ar apie vakcinas, arba politiką, ar kažką, nes aš girdėjau, man tai yra, sakė, ir girdėjau, kad jisai ten crazy varo ir prieš mokslą dalykus ir jo žodžiu. Tai būtų įdomu ir jeigu žinot kažką palinkinkit, bet I guess pradėsiu dabar bent jau nuo šito jo patarimų ir kurso. You're broke! Well, had a heart attack. Get the fuck up. What's wrong with you? If you had the choice of having some food or having a Bugatti, what would you have? You ain't got time to vape. You gotta do push-ups. I am the guy trying to wake you up from slavery. Welcome back to another extremely consistent weekly video. I know I haven't uploaded in like 3 months, but I explained the whole reason why on my Twitter, and on top of that, thank you guys so much for 500, 600, 700, 800, okay, go on with the 900 and 1,000 subscribers while I was gone. That's insane. Okay, back to your normal scheduled programming. Andrew Tate, aka Cobra Tate, has had one of the biggest guru statuses this year on TikTok. He's passed the influencer status of Ty Lopez. Here in my garage. He's passed the influencer status of Timothy Sykes. This man is becoming absolutely huge because everything he says goes viral. And you know what's similar with all of these gurus? They all have a course explaining exactly how they become millionaires overnight and how you can do the exact same thing. That's a lot of air quotes. Andrew Tate has a course named Hustlers University 2.0. So this week, with absolutely no knowledge of Andrew Tate whatsoever, we will be taking his course. If by the end of the video you see me in a Bugatti, you know exactly why. I am not gonna waste any more of your time. Let's hop straight into Hustlers University 2.0. Oh, what are war room soldiers? Is that like what he calls his like community? This course apparently teaches you stock analysis, option plays, crypto analysis, e-commerce copywriting, freelancing, flipping, financial planning, affiliate marketing, businessman. This dude does everything. This course is literally for everything. It's not just for one thing. That's ridiculous. Look at this tagline. It's time to get rich. Welcome to Hustlers University 2.0. We are in the Discord. That's what Hustlers University is about. Making sure that you become a more valuable person. Okay, so we've got ourselves the time cash quadrant. So I guess like we need to put ourselves in one of these categories, and whichever one that we are in is like the path that we're gonna follow. I've got more than 28 hours for free of work, and I've got more than $5,000 USD, so I'm gonna go with that one. But if you give someone insider information, a guaranteed 10 times, you will only need 10K to achieve. Hold on, am I getting insider information in here? If so, I mean, doesn't sound too bad. This is really interesting. I mean, there's a lot. It's time to get rich, but for who? True. A lot of things that you can do here. Now, given that my channel is mostly centered around the stock market, we're gonna go with stocks because I know everybody watching this wants to know about options and stocks. That's what everybody wants. It says the minimum monetary requirement is $2,000. Professor plays, which you simply copy and paste to make money. I don't know about that. Option signals are really interesting too. I'll tell you the simple truth.
that if you really understand it and if you really put it into practice, will basically make you unstoppable. And if you're serious, you might want to write this down. The quality. Ok, čia toks jausmas, kad nesusijęs su Andrew Tate, žinai, jis gal reklamuoja, bet, tipo, kas čia per žmogus kalba? Tipo, nu, jis reklamuoja, bet perleidžia visą tą aiškinimą random žmonėms, kurie jau ten gali scam užsiimti. I don't fucking know. Okay, we are Kas on čia day daros? 1 so far, and I'm not gonna lie to you, I absolutely Ir aš iš vis galvoju, kad čia alfa mokymai jo bus, o ne stock market, blėt. love the structure of this course. So I don't know anything about Andrew Tate. All I know is that he mispronounces Bugatti all the time and that he says ridiculous things and gets away with it. But what's crazy is that, like, when I'm watching this course, like, low-key, the information that they're giving out is pretty vital. I mean, it's only been 1 day, so, like, I don't have a Bugatti yet, but I will if I keep watching these videos, right? 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 Yes, you will. Right? Okay. Labas, start Dėdė the Drago. quiz. It's very common for people to blow up their accounts when they start less than $2,000. That's completely true. So one thing that I think is completely true that they are preaching over and over and over again is don't start with less than $2,000. If you are trading options and you start with less than $2,000, you will blow up your account. And that's the same thing that I've always told people, because people ask me questions on Discord, or they'll ask me questions on Instagram or Twitter, and they'll be like, I've got $200. And, like, the first thing I think is, like, bro, $200, you will lose all your money. One play is $200 and you'll lose all your money with $200, no doubt. With, you know, 2,000, you have access to leaps. You've got access to covered calls, depending on how, you know, what stock you buy. But you've got access to all these different plays that you can actually, like, maneuver and manipulate to your favor instead of just buying one, like, YOLO play that's making you lose money. Dude, these quizzes are f***ing me up, man. I'm missing. Which broker do we recommend from the choices below? Ačiū, actually, Discord'e tutorialas yra test. Okay, what the fuck? Questions on these quizzes left and right. I have been taking quizzes for the last 2 hours. I'm not gonna lie, a little stressed out. I feel like I'm in school again, but hey, it is literally called the Hustlers University. So it makes sense, but Jesus. For a beginner, for a very, very, very beginner, these quizzes are definitely necessary because it goes over basic terminology such as, like, an index or a stock, or, like, what the pattern day trading rule is. Those are very good things to know. I know but, nothing about them. Going over them is so boring in the very beginning. All right, we finished all 9 quizzes that have been given to us by the gracious Hustlers University 2.0. We finished all that in day 1. Day 2, we're gonna make some money. We're gonna buy a Bugatti. I'll see you guys tomorrow. So after my extremely studious day yesterday, I'm gonna get into something called options signals. If you guys don't know what options signals are, basically Andrew Tate has his guys, and these guys make trades every single day, and every single time they make a trade, they put it Dabar tik žiūriu apie tą Andrew Tate course, so you don't have to. in a chat. So realistically, if I just follow whatever these guys do, I should be making big Bugatti money. So I guess really we'll just labai wait for the next underwhelming signal, and video I'll see you kol guys kas. whenever that happens. Very worst part is if I fall back for you, I'll just break your heart. All right, day 2 has been a success. We've been given 3 different plays. So those 3 plays are gonna make me $1 million overnight, and we'll be buying a Bugatti by tomorrow morning. We've got a triple Q $274 put, an AMD $75 put, and an Exxon Mobil $94 call, which is kind of surprising that we're buying a call in this market, but hey, they know what they're doing. To be honest, I don't think that the professor closes same day trades, so I'm probably going to see you guys tomorrow. Has Andrew Tate's course made me money? We'll find out tomorrow morning. As of right now, it don't look too good. As of right now, we're currently sitting on a $31 loss on the triple Q play, a $21 gain on the AMD play, and a $114 loss on the Exxon Mobil play. So tomorrow I will see you guys for the results of these trades. As Andrew Tate once said, goodbye. I'm sure he said that at one point in time, right? See you tomorrow. I got a new guitar. $1 loss. Now, I'm not market, so that ended up losing 80
idea to give us a call play, which I don't even understand, to be honest, because we are in a clear bear market. So that ended up losing 88% overnight. So we took a $340 loss. Now, I'm not gonna lie to you, I cheated just a little bit. But aside from what the professor said, I happened to be opening some new positions on AMD, and I happen to possibly be up like 45% from those. I'm thinking I should start my own option signals, because man, I'm not gonna lie, you couldn't have been tends to Bet be tai gerai, right on čia tiesiog, ką jisai sako, tai kad jo tas Hustlers University tai tiesiog pamokina, ką reiškia tie terminai ir paskui tu lauki tų signalų ir tiesiog pagal juos darai kažką. Nu, tipo, pagal juos investuoji kapą, nu, gamblini. That's it. Tai yra viskas, kas yra tas Hustler University. Tai aš sakau, ten net Andrew Tate net nesusijęs, jisai reklamuoja, bet ten nei jisai ruošia tą visą, nei net tas veidas, kur šnekėjo, net ne jo ten buvo. Tai I'm not even, what the fuck. Ok, šitas video buvo pretty garbage, galiu pasakyti. Gerai. Tada pažiūrėti noriu Andrew Tate Advice for Men Compilation. Tai ką aš noriu pažiūrėti, jis tikrai dalina patarimų žmonėm. Ir man įdomu, kokie yra tada jo tie patarimai, nes kol jisai laikos pozicijų, nu ten savo nuomonių ir apie gyvenimus, gali gyventi kaip nori, who gives a shit. Tai jeigu jis dalina patarimus, tada galima suprasti turbūt, kad žmonės bus labiau upset, nes jis mokina jaunus žmonės, nu, jaunus vyrus, kaip reikia gyventi, kas nu jų, pavyzdžiui, būtų shit. Return YouTube dislikes extension naudoji, ne, kam, I don't care about that shit. Tai gerai, žiūrim kompiliaciją šitą patarimų. Kaip chromas labai durnai lagina ir veikia, bet pagarsinsim šitą. But if you're depressed, you're living inside of your mind, you're obsessed with how you feel, you don't care about anything outside of yourself, and you're an exceptionally selfish person. That's all they're trying to do is convince you and teach you to be extremely selfish. Let me tell you something. Depression is not real. Feeling depressed is real. Depression is not real, feeling depressed is real. Bet jis yra defaultinė funkcija YouTube'o. Nu, jeigu tu žiūrėjai video, įsijungs atgal, kur baigiai žiūrėti. Bet tavo accounto feature yra, net nereikia plugino. Tam aš, pavyzdžiui, jeigu galiu, aš žiūriu video, pavyzdžiui, ant kompo, paskui įsijungiu per teleką YouTube ir tą patį video ir ten, kur baigiau ant kompo žiūrėti, ten man toliau rodo. Nent visų. Kaip nesusidūriau lygtais. So you can feel depressed, but you feel depressed, and that is a natural biological evolutionary. You can feel depressed, but that's... aš girdėjęs tą argumentą, man atrodo, jau ne iš Andrew Tate'o. Čia tipo... Kaip tas argumentas ėjo? Čia, kai žmonės nežino, kas yra depresija, jie galvoja, kad depresija tai yra, nu, kai sako, klausykis organizmo, žinai. Jeigu tu norėsi gert vandens, nu, tai yra, kai tavo organizmui trūks vandens, nu, tu jausi troškulį. Tai yra, nu, normalu, tipo, signalas tau, kad, tipo, nu, tavo organizmui kažko reikia. Jie iš tos pačios pusės žiūri apie depresiją, tipo, kad tu esi, tu jau, nu, su pirma, jie nežinau, bet tu jauti tą liūdesį ar tipo depresiją tada, kai tu kažką reiškia blogai darai ar panašiai ir tavo organizmas tavo, nu, tavo smegenis sako, kad tipo daryk kažką. Tai yra visiškai nesuvokimas, bet gal jis ne apie tai sakys, atsisku 5 sekundės. But you feel depressed, and that is a natural biological evolutionary trigger for you to change something in your life. Exactly. That's your own mind telling you you're unhappy about X. If I went to jail today, I'd be depressed. Gerai, nu jau tą paaiškinau, čia yra neteisingas požiūris, nes tie žmonės nežino, kas yra depresija. Ir jis dabar iš karto parodė, kad jis nežino, kas yra depresija. Jeigu tu pasiimtų kalėjimą, tu nebūtum depressed. Tu būtum liūdnas, nerimą jaustum, nu, įvairius jausmus. Depresija yra klinikinis dalykas, tai yra disorderis tavo smegenyse. Tu nebūtum depressed. Čia kai žmonės maišo depresiją su liūdesiu. Net tas... Oh my god, fucking dumb, okay. Because I'm in jail. I haven't caught depression.
of course you haven't caught depression, nes tai yra klinikinis dalykas, nežinai, kas tas I yra. don't have a disease. I'm just upset with my situation. Jo, you are upset, you are unhappy, bet tai nėra depression, Jesus. I have people mess with me all the time. I'm fat and I can't get a girlfriend because I'm depressed. I'm like, no. Tai paklausk, ar tu esi kliniškai depressed, ar tu tiesiog naudoji žodį depressed, pasakyti, kad tau liūdna. Nes čia yra skirtingi dalykai, vėlgi. Ir, to žmonės neskiria ir nesupranta. Mane triggerina, bet... Pancake lover. You're depressed because you're fat and you can't get a girlfriend. Do you understand? No matter what the So worst wrong. thing that could possibly happen to me on earth, I will feel sad, but I will recover and I will not become depressed because I don't believe in depression. If you're in an old haunted house, right? You have two. Tas pats, kas sakyti, aš nesusirgsiu vėžiu, nes netikiu vėžiu. Nu, tipo, tai nepriklauso nuo to, kaip tu norėsi pasijausti ir ar panašiai čia. Tai yra liga, o ne kažkoks tavo sprendimas. Nu, bet jo, Andrew, tai apie tai visiškai klūlas ir nesupranta ir net, jo, čia jau bukas. Two people in two haunted houses. One believes in ghosts and one doesn't. You hear some noise in the night. Šitas pavyzdys tragiškas iš karto. The man who believes in ghosts is like, oh no, a ghost. Now he's scared, right? He wants an exorcist. He can't sleep. He's scared about ghosts. He's paranoid. The guy who doesn't believe in ghosts goes wind, whatever, and goes back to sleep. Do you understand that it's the belief that gives it power? Right. If you don't believe in ghosts, the ghost can't hurt you. If you don't believe in depression, you can't become depressed. And I refuse to believe. Jo, čia tiesiog, ignorance, nenusimano, kas tas yra, jo, čia jau kalba, čia jau nesąmonės kalba. Čia darbas kalbėti ir priviliuoti kvailiukų, I guess, bet tada, jo, I guess tą ir bandom išsiaiškinti, ar jis actually čia personažas jo, bet, aš atsimenu, kad jis tikrai taip ir galvoja, kad čia nėra personažas, ir tai yra tiesiog, nes jis bukas ir nelabai skiria tos dalykus. O jeigu kažkas ten tiki arba patikė, tai kaip vakar buvo title, ar esi vyrų išganytojas, ar tiesiog dalbajobų, ar tupų dalbajobų, tipo, kaip čia, dievaitis. In something that's going to weaken me. Why would I believe in something that's going to weaken my ability to deal with problems in life? Why would I do that? I'm temporarily immortal. Esmė ta, kad it doesn't even make sense kritiškai, logiškai mąstant. Tipo, gerai, tave tada bet koks peršalimas irgi suweakins tave šiek tiek laikinai, bet, tikėjimas čia prie ko. Tu vis tiek peršalsi, vis tiek susirgsi kažkada, tipo, tai yra neišvengiama. Ne nuo tikėjimo priklauso. Žiūrėkite, tos pridurkus, suprantama. Oh my god, fucking sheep idiots. I'm not gonna waste my living years believing in things which take power from me. Because I'm not an idiot. Real men cry, and if women can cry, men can cry too. There's nothing wrong with it. And there absolutely is something wrong with it, and I'll explain to you why. Life as a man is far more difficult than life as a woman. And one of the key components of manhood always has been and always will be, we have the ability to control ourselves and not act emotionally. Females are more emotionally driven, more emotionally impulsive than a good man should be. Saying that I felt like crying so I cried, this makes me a real man, is as stupid as me saying, well, I felt like smashing his face in, so I smashed his face in. This makes me a real man. No. The hallmark of a real man is controlling himself, controlling his emotions, and acting appropriately regardless of how he feels. And throughout human history, this is exactly how men had to live their lives. Do you think that the teenagers storming the beaches of Normandy felt like crying? Of course they did. But they also knew that that wasn't the correct thing for them to do. They had to... And many of them did. And many of them died. Tipo, ką iš čia bando pasakyti, tipo... Istoriškai vyrai pasidavė emocijom milijardus kartų, visokiose karuose ten, nes jos kažkas įžeidė ar kažkur, tipo, nereikia čia apsimesti, kad vyrai yra, pačios racionaliausios būtybės planetoj, bet čia, aš žinau, čia neskamba kaip patarimas, čia skamba tiesiog jo pasaulėžiūra. A duty to commit to, they had honor, and they did what they were supposed to do regardless of how they felt. That is the mark of a man. Weakness and absolute submission to your feelings are not the hallmarks of men. It's not the way society has ever been built. It's never been built off the backs of men who were crying their... Ar čia turbūt moteris dabar vadintų tą, feministas bent jau vadintų tą toxic masculinity, I guess. Bet, čia jo pozicija, it's fine. Cries out because they felt like crying. The only kind of men who advocate crying are the kind of men who do not have enough self-control to prevent themselves from crying. Because
We're all human. There's times in your life, as a man, you're going to feel like crying. It's going to happen. But what you're supposed to do is not cry. Because čia jau patarimas. this is a test in mental fortitude. And there is no physical fortitude, there's no financial fortitude, there's no other type of fortitude without mental fortitude. So when you feel like crying, you ensure you do not cry. And you act appropriately as a man should. The men who say no, succumb instantly to your emotions, are the kind of people who have no self-control. And let me tell you something about men who have no self-control. Men who live without self-control are the kind of men who cry when their girlfriend cheats on them, because she certainly does, because she doesn't respect the little crybaby, and she's only with you because she's ugly as fuck and she has to settle for a little soy boy pussy like you. And these guys sitting there, what they're trying to do by telling you to cry is drag you down to their level. They look at people like me, and I say, Ross, and that's a big G. He's out there, he's fucking women, he's got his Lambo, he's a multi-millionaire, self-made, 6'4", 4 times kickboxing world champion, chess genius. I don't like the way he's living his life because he's kicking too much ass. You need to cry more. He's trying to drag me down to his level so I can be a little crybaby like him. And he wants everyone else who reads his tweets to be a crybaby too, because the more little weaklings he can create, the less bad he'll feel about himself. No man wants to be a little crybaby if they're honest with themselves, and no woman certainly wants to fuck a little crybaby. So don't listen to the advice of people who are living lives you wouldn't want to live. What's actually interesting is, I always use this analogy, if you could build yourself from the ground up, if you could literally just, like from a video game, just tick characteristic boxes and build yourself, nobody would choose to be a liberal soy boy. Nobody would choose to be a small, weak guy who has to cry when he gets upset. Everyone, when they get that application form from God saying build yourself for your next life, would tick tall, strong, smart, mentally tough, doesn't cry, gets pussy, rich. They tick all the things they tell me I'm bad, all the assets I have, everything that I am, they tell me is bad. But if they had the choice to have these things instantly, they would sign up. And the reason they don't have these things is because all of these things come with hard work. To be physically strong, you have to work out. That's difficult. To be financially independent, you have to be smart. That's difficult. So they don't have these things because they're hard for them to acquire, but if they're very easy for them to acquire, they'd have them all. Nobody wants to be a crybaby. The mark of being a real man is not being a crybaby. The mark of a real man is walking down the street, 5 guys with knives coming up to try and rape your girlfriend, and you look at them in the face and saying, fuck you. It's not crumbling into a ball, crying your eyes out and say, I have emotions too. That just makes you a bitch. Guys come to me and they... Tipo, tą poziciją sunku turbūt ginčyti ir iš čia jo, tipo, blėt, pagadras tai čia. Bet jo, tą poziciją turbūt sunku ginčyti. Taip visuomeniai ir buvo realiai, ir yra, ir iki dabar. Feministės tą vadina toxic masculinity ir panašiai, bet realiai, čia labai jau tokia, net nežinau, kiek čia socialiai įugdytas tas men don't cry stuff, man atrodo, tame yra ir biologinių dalykų, vis tiek tai tipo sunku ginčinti, kažką būtų ten, plus, sure, savo sekėjams jis tokį patarimą duoda ir manau, tai nėra blogas patarimas, kad tipo, nustok žliumti dėl visko, tipo, obvious, kad tai geras patarimas. Bet, gal nereikia tokių kraštutinumų, kad niekad gyvenime netašaros, ten filmą žiūrint, žinai, negali verkti, kai koks šuo miršta ten, kokio ten, nežinau, tipo, it's fine, tipo, tu nemirsi iš karto ir netapsi blogiausių vyrų pasaulyje, jeigu kažkada paverksi, tipo, bet, I guess. They go, well, how should I act? Like when I've got guys who I train, they go, how should I act? And I say, why are you acting? You're like, you have to act a certain way when a woman disrespects you. If a woman disrespects me, I haven't got to act shit because I'm pissed off for real. I'll never talk to her again for real. Like, there's no act. Like, when you talk to me like I'm a dickhead, fine, I'll never reply to you again. And then she'll lose her mind because she's never had a guy ignore her. You know, but to me, it's not an act. They're coming along, what do I do here? What do I do there? You need to become the kind of person who doesn't take disrespect from females. Why are you going to take disrespect from people? From no one, though. Jis čia išskiria females, tipo, moteris, bet from no one, jeigu kažkas tai elgiasi išlykščiai, tu tiesiog pasiunti nahu ir viskas. I always did it on stream, ar aš klausiu, ar tu moteris ar vyras? Aišku, ne. Kažkoks žmogus pasakė kažkokį įžeidimą ar kažką, pasiunti nahu, nesiskaitytų, kodėl tu turi skaitytis. Niekam neleis, ko net moterim, tipo, prie ko čia moteris. You're gonna have a woman live in your house, and if someone breaks into the house, you have to go downstairs and face an attacker who could have a fucking machine gun. You have to go down there as a man to protect her. But when you ask her for a cup of coffee, she's going to give you attitude. And you're going to accept that. Pala, never mind. Jis
disrespektą iš moters laiko, jeigu tau kavos nepadarys. You're Okay. gonna sit there and go, oh, well, she's had a long day. I don't give a fuck how long your day is. I asked for coffee. I pay for this house. I'll risk my life to keep you alive. If you don't want to make me a cup of coffee, that's perfectly fine. Čia vėlgi mes jau vakar tą pakavirnom, dabar nesikartosiu. Jeigu tu žiūri gyvenimą ir moteris, ir renkies moteris, apsistatai aplink save žmonės, kurie pažiūrė moteris, kad tai yra gražus paveiksliukai, niekom neįdomus, jie kalbėti neturi, nuomonį turėti neturi, tiesiog graži ir viskas, ir tai tau yra svarbiausia. Tai jo, tu tada susimoki realiai už tarnaitę, paklusni ir viskas, ir jeigu už tai moki, tada jo, tai gaunas, kad tu ją įdarbinai taip, ir jeigu netlieka tos funkcijos, tai tau nereikalinga, tipo. Tai tipo tave disrespektina, čia vos ne. Čia visiškai kitokie santykiai negu kad pas 99% populiacijos būtų. Tai tipo, čia tokie patarimai jam, aš manau tikrai taip veikia, ypač kai jis tokį gyvenimą aplink save pasidarė, bet literaliai, praškai niekas taip negyveno ir negyvens apart visiškai mažuma tų žmonių, kurie ten multimilijonieriai jėgėsi ir būtent tokių dalykų nori. Pack a fucking bag. Get out. I've had that exact situation happen to me, and girls go to me, you're fucking crazy. You're crazy. I'm like, bitch, get the fuck out. You're crazy. You're the most crazy. And they'll leave, and then they'll be texting me for fucking months. The crazy man. Then they want the crazy man back. Then they want the crazy back, yeah. I'll make the coffee. I'm sorry. I just didn't like the way you said it, your tone. Bitch, I talk to you in any tone I fucking want. It's my house. And that's not an act. It's not about being an act. It's just who I am as a person. I'm not a mean person. I'm a nice guy. But there's boundaries and limits, and I have my view of the world, and you comply to my view of the world, or you get replaced. Do you ever have to apologize, make amends to women for things you've done or said? No, because I will never apologize because I don't make mistakes. Everything I do is conscious. So even if I do something you don't like. How do you know Žinai, kad bus jau geras sakymas, kai žmogus pasako, I do not make mistakes. that? How do you know that everything you do is conscious? Because I know exactly what I'm doing. How do you know that? Okay, give me an example. Okay, so when I say how, that, how can you, Labas, how can netyčia. you know that? How can any of us know that we're perfectly conscious? there's no way. Gal šitą žiūrima, dabar žiūriu trumpesnius video ir ieškau jo actually patarimų. Ir mėginu sužinoti apie tą Hustler University, vieną video, jas mačiau, tai ten biškai toks gan lievas tas video buvo, bet čia žiūriu tiesiog jo patarimus. I've done anything in a relationship and was like, oops, shouldn't have done that, ever. Palkas? How do you know that? How can any of us know that we're perfectly conscious? We're not. There's no way I've done anything in a relationship and was like, oops, shouldn't have done that, ever. Bet jis labai paviršutiniškai supranta dalykus ir neteisingai supranta dalykus. Kad, pavyzdžiui, kai jis sako, depresija neegzistuoja, jis nežino, kas yra depresija. Jis galvoja, kad depresija yra liūdesys. Tai taip gaunasi, kad, jis tada gali sakyti ir sukurti savo, tipo, depresija neegzistuoja, tiesiog atsistok, reikia sportuoti ir, bet tu nežinai, kas tas yra ir tu todėl klaidingai mąstai apie tą. Čia dabar jis, man atrodo, nelabai supranta, kas yra conscious, sąmonė, kas yra. Nes jis sako, there's no way I've done anything in a relationship and was like, oops, shouldn't have done that, ever. Jis galvoja, kad, tipo, jeigu kažką, iš pasąmonės padarai, kad tai yra, tipo, klaida ir tu paskui gailėsies to. Tai nėra tas. Pasąmonė taip veikia, kad tu padarysi, nebūtinai gailėsies sprendimų, bet kažkokius sprendimus priimsi, kurie yra diktuojami tavo pasąmonės. Tu turėsi net racionalią priežastį, kodėl tu tam tikrą sprendimą priėmei. Bet jinai ateis iš pasąmonės, kurios tu nežinai, kad iš ten atėjo. Tu žinosi tą racionalų sprendimą ir tau to užteks. Nes jis bus racionalus, atrodo logiškai, aš priimsiu tą sprendimą ir viskas tvarkoja. Bet tu nežinai, kad pasąmonė tą tau padiktavo iš esmės. Tas, kur tu neturi tiesioginio prieimo. Ir jis nelabai supranta, kas yra pasąmonė. Todėl jis kitaip mąsto apie tai. Gal ištiesis tos sakinys buvo vakar video stėjęs, nes lempas buvo ryškas, nes čia pastoviai be jų jis... Tamsa visai gali būti, mes nežinosim, kaip yra iš tikro, čia yra believable tikrai. Labas vakaras. Goda, I guess. Yes, I did it. Yes, I knew I was going to do it. Yes, that was my intention. Yes, I did it. Okay, o dabar paklausiu, kodėl tai buvo tavo intention. Ir tada tu pradedi gilintis, atsakysi kažką, tada dar kartą paklausi, kodėl, ir tu labai staigiai prieini, gerai.
tai yra, ar mano noras. Kodėl tai yra tavo noras? I don't know. Ir va čia yra tie dalykai jau iš pasąmonės. Nes tu turi racionalias priežastis, tu nori torto. Kodėl tu nori torto? Čia tas laisvos valios ar determinizmo klausimas. Kad, aš užsimaniau torto ir, jau suvalgiau tortą. Aš turiu laisvą valią. Gerai. Ar tai tikrai buvo tavo laisva valia, nes tu užsimaniai torto, užsimanimas torto yra tavo smegenų ir ten to gut floros impulsas sukurtas, kad noriu torto. Tai yra impulsas smegenų sukurtas. O jis buvo sukurtas dėl to, kad ten prieš mėnesį galėjo signalai prastėti eiti organizme, kurie daina iki to noriu torto. Bet tu galvoji, kad čia tavo laisva valia, kai tai buvo nulemta. Tai realiai jis čia galvoja, kad aš noriu ir padariau. Ir tai yra jo pasąmonė. Ne, tai yra, tu nežinai, kodėl ta pasąmonė dalykus nori, kokius nori. Čia jis nesupranta, kad pasąmonė yra porą lygių gilesnis dalykas, negu kai jis įsivaizduoja. Arba esi narkomanas, jei nori torto. Yep. I'm sorry it's hurt your feelings, but I did it because I wanted to do it, so I'm not going to pretend I didn't want to do it. Ne, tai nėra su pasąmonė susiję, bet go ahead. I really do think that in relationships especially with women, because I get this all the time. Gerai, dar vienas pavyzdys. Karlo Jungo citata. Until you make them conscious, it will direct your life and you will call it fate. Kol nepadarysi pasąmoningų dalyko sąmoningų, tai kontroliuos tavo gyvenimą ir tai vadinasi likimu. Ir geriausias pavyzdys, kaip jis čia pasakė. Noriu tą padaryti ir padariau. Kas čia pasąmoningo? Jis net nesuvokė, kas yra tas pasąmoningas dalykas. Bet geriausias pavyzdys tas yra, dažnai vartojamas. Kai moteris skundžiasi, aš turiu tipą, kodėl aš pastoviai noriu, ar ten, kaip čia, santykiuose su tokio pačio tipo vyrais, aš turiu kažkokį tipą, eina savo, kaip man čia nesiseka, žinai. Ir pala sekundėlė. Čia yra tie dalykai. Pasąmonė kontroliuoja sprendimus. Tau atrodo, kad tu tokių dalykų nori ir panašiai, nes tu turi tam priežastis kažkokius sukūrius. Ir tu vis su tais pačiais vyrais, endapini. Ir kol tu neisi pas kokį terapeutą ir nesiaiškinsi tų pasąmoningų dalykų, tol tai kontroliuos tavo gyvenimą, tai yra tu darysi tus pačius sprendimus ir tu tai vadinsi likimu. Aš noriu tai daryti ir darau, toks likimas čia grinai. Bet esmė yra, kad jeigu tu pradedi gilintis, kodėl, pavyzdžiui, ten moteris eilę kartų šėlės į kažkokius ten abusive santykius pateko, tai bus pasąmonė užslėptos psichologinės galbūt traumas, galbūt patirtis kažkokius iš pirmo draugo, ten santykiai su tėvais prasideda tada. Galybė dalykų, kurie mūsų pasąmonė bando mus ar apsaugot, ar panašiai, beje, mūsų pasąmonė yra tragiškas įrankis, kai reikia objektyviai kažką įvertinti, labai daug šališkumo ten yra, bet anyway. Ir jinai sukuria tą, tu norėk to ir viskas bus gerai, ir tu nori to, ir turi tam pateisinti, bet nesupranti, kad tą patiktavo tau sąmonė. Ir tu endapini, aišku, su to pačiu variantu. Ir tu net nesupranti, kad tave kontroliuoja pasąmonė ir tu niekada nieko nepakeisi, nes tau atrodo, kad čia viskas taip turi būti vos ne. Tai anyway, baigiau su šitą idėją. Time for men, because I have a whole bunch of guys who cannot believe, like me and my long-term girlfriends, and they see me posting all these other girls. They're like, surely your girl's sleeping with other men too. I'm like, no. Oh, but she sees you cheat. I'm like, so. But because there's a whole level of cowardice to lying about things. I think that's what annoys women the most. So I'll give an example. If I have a girlfriend and I go out on a night out and I fuck someone, and then she catches me or finds a text message, and I'm like, oh, I don't know who she is. Oh, no, it wasn't me. It was my friend. I lie, and then she catches me again, and she knows I definitely did it. Now I've just come across the pussy. But if she goes, what's this? Got drunk, fucked some girl, don't remember her name. I'm really sorry about it. If you want to leave, leave. But obviously I love you. She doesn't matter, so it's up to you. Boom. Like, there's a whole degree of, I really believe part of them respects you for that. But part of them are like, at least he didn't lie. Like, they respect. No one respects you for that. Gal bus moterų, bet čia bus labai outlieris. Tu turi suvokti, kad kai tu savo santykius ir visas moteris aplinkui, visą gyvenimą statai, kad aš turiu pinigų ir tai yra mano pagrindinė vertybė, ir tada moteris pritraukia būtent tokios, kurios nori pinigų, jos pasvers tiesiog tą, kad jeigu dabar tu to neatleidi, tai tu prarandi visus tos benefitus. Tai nereiškia, kad kažkas tave respektina už tai, kad tu ten prisipažinai ir panašiai. Gal, bet labai specifinis šis dalykas. 9% vėl populiacijos žmonių taip nemasto, taip nejaučia ir nesijaučia ir nesijaustų.
Tai čia irgi. Respect how honest and brutal you are about it. So I don't apologize for anything, even if I do shit they don't like, because I did it on purpose. So why am I'm not sorry? So I'm not gonna lie. So I know I did it. I genuinely believe I'm a good person. Yeah. I don't rob grandmas. I don't steal from nobody. I don't hurt nobody. I genuinely believe I'm a good person. And the world has become so skewed now. If you're a man who believes in... Aš beje nemanau irgi, kad jis blogas žmogus. Nu, tipo, nebent mes patikėsim tais visais allegationais, kad ten 11 ar kiek ten, kur Anglijoje ten apkaltino, bet nepasadino. Tai I guess, bet aš nemanyčiau, kad tos pozicijos, kur jis laikosi, gyvena, kokį jis gyvena, padaro į blogų žmogumų. Po čia reiktų, žinai, sužinoti, ką jis tikrai blogo padarė, nes jis gali gyventi kaip nori, jis gali, nu, turėti pasaulėžiūrą kokią nori, čia, nu, jo laisvė, tipo, tol, kol tai neliečia kitų, aš nieko su to blogai nematau. Jis yra pretty dumb iš tokių dalykų, vat, kuriuos pasakė labai paviršutiniškai, gan supranta pasaulį iš to, ką girdėjau, vat, apie depresiją ir pasąmonę kalbant. Tai tikrai nėra labai protingas žmogus, bet jis, vėlgi, kas yra protingumas, jis nusimanys savo dalykuose. Pavyzdžiui, jis turbūt bus labai protingas, kai kalbėsim apie biznio darymą, nes jis, nu, turi tų biznius, pasidaro daug pinigų. Tai čia, žinai, savo profesijų žmonės dažniausiai bus protingi, bet ką mes randam, ką mes galvojam, kas yra protingas, kas ne. Mes apie tą temą šnekėjom. Čia ar kritinis mąstymas, ar minties gilumas, ar kas ten daug dalykų galite sueiti. Čia tik jo įvaizdis, realybė toks gal ir nėra. Aš manau, kad yra bevertė diskusija kalbėti, bet tai čia tik persona. Aš ir žiūriu personą, aš su juo negyvai kalbu, aš jo nežinau. Mes žiūrim tą, ką jisai pristato internetui. Kokias mintis jis sako, mes jį ir vertinam. tą vat dalyką, ką mes turim. Jeigu jis yra kažkoks kitoks žmogus realybėj, man jis visai neįdomus. Apie tą žmogų nieks nekalba internete, tas žmogus nekelia video internetą. Internetą video, pamokslus to skaito, visokius pamokas dalina Andrew Tate, o Andrew Tate yra va tas, va, ką mes matom, tas persona dalykas, įvaizdis, ką norėkit. Tai tipo, pasakymas, kad ai, čia tik persona, tai nieko nereiškia, mes apie personą ir kalbam. Tai jo, daug metų aš jau girdžiu, ten rajono kunigas, tai čia tik persona, realybėje jis geras žmogus, man nesvarbu. Niekas jo nežiūri realybėj, visi žiūri jo tą vat žmogų, kurį jisai sukūrė ir mes jį kritikuojam jį, apie jį ir kalbam. Ir jeigu tu ten realybėj gali būti koks nori, bet tu, jeigu tas realybėj esantis žmogus tipo nedaro jokio video ir nieks apie jį nešneka, tai who gives a shit? Aš irgi apie jį nešneku. Mes ir kalbam būtent apie jį, apie jo patarimus, apie jo nuomonės ir tai padaro jį. Nežinau, gal aš čia prisiminiau, kaip, nes ten dažniausiai bus sakyti, o jis kitoks yra. It doesn't matter. Tu tą, ką sakai, tavo ir yra. Himself and has honor and stands up for what he believes in. You're viewed as bad. Pala. I'm a good person, and the world has become so skewed now. If you're a man who believes in himself and has honor and stands up for what he believes in, you're viewed as bad. People think I'm a Kas tave viewina dėl to, kad tu honor turi? bad person. I don't really know why. I believe in what I believe in. I live to my own principles. I don't really hurt nobody. Well, but somehow I'm evil. Is it painful that people don't see that about you, that you're a good man? No. Doesn't bother you? No, it genuinely doesn't bother me. So a lot of people say they don't care what other people think, and that's a lie. Everyone cares what other people think. Because if you didn't, you wouldn't brush your hair, you wouldn't wear clothes, nothing. Like, if you really didn't care what other people think. Gal tu susišukuoji tik dėl to, kad tau įdomu, ką kiti žmonės galvos, o nėra patogiau biškiuką ir what? Your whole life would be a fucking mess. So we all want to have some kind of social standing. I want, and I've always wanted people to see me as successful and intelligent. And I have now reached a point where those two things are impossible to deny. Anything else you think about beyond those things, I don't care. Oh yeah, he's smart and Įdomu, Andrew Tate, kai pašika užpakalį nusivalo vien dėl to, kad žmonės neužuostų smarvės, ar kai jisai pats nevaikščiotų apsišikęs. Man įdomu, blet, kaip šitą logiką jis gali pateisinti savo galvoj, blet. Taip, what the fuck? He's rich, but as soon as you say but, I don't give a fuck. I've done my job. Most niceness is complete garbage anyway. It's fake. Most nice people are fake. If you show me a nice person, I see a snake. If I meet a person who's nice to everyone, oh hi,
Aš apie tai netaip senai dar su viena draugė šnekėjau. I fucking do not trust people, kurie yra pernelyg optimistai ir tokie, ne optimistai, o pernelyg cheerful žmonės. Po viskas gerai, viskuom džiaugiasi, gyvenimas. Aš iškart nepasitikiu tokiai žmonėm, nes taip nėra. Tipo, tai jau reiškia, tu vaidini kažką. Tu negali visą laiką būti laimingas, nebent tu permanently gal on drugs kokios ten esi, bet, tipo, žinot, tie žmonės, kai kuriuos sutinku, man iš karto tie žmonės, what the fuck are you on about, labai neigiamai nutikė. Tie, kurie jokio negatyvumo, pas mane tik pozityvas gyvenime, pozityvus, o tokie žmonės. Viskas yra zaibės, visur pozityvas, viskas. Taip, what the fuck, gerai, valio, tu būk pozityvas, bet biškai, jungiam protą, visas pasaulis nėra tik pozityvas, visas gyvenimas nėra tik pozityvas, yra labai daug blogų dalykų, tipo, čia jau reikia būti arba delusional, arba kažką slėpti, arba legit apsinarkašinusi būti, kad tu taip matytum pasaulį. Ką aš čia per kadrus pagaunu, by the way? I don't, you know they're full of shit. They don't like everybody. Nobody likes everybody. You know, so there's a degree of integrity and honesty that comes with me being dislikable. And that means the people who do like me at least sit there and go, you know what, Tate, like Trump, says what he means what he says. So I don't want to be viewed as nice because that's a whole bunch of garbage anyway. So I don't give a fuck if you don't think I'm nice. I know I'm a good person. I know I don't go out of my way to harm anyone. I know I've got a good heart. I know I've done well for the people around me. I've never robbed, stolen, never done any of those things. So, yeah, and if that translates across, good, because it's true. So it should. Don't sit there and like go back to my book and go, what did I write about that? Exactly. It's who you are. Yeah, and that's the thing. It has to become who you are, because if it's not who you are, you can only fake for so long until someone calls your bluff and you get checked. If you fake that you don't give a shit and then she walks out the door and you actually give a shit, game's up. And it doesn't matter how good you are with women. I've had women who I've told to fuck off and they've never texted me again and I've lost them. You gotta be prepared to lose to win. Yep. That's you know, like I use chess a lot because I'm a chess spinning player. plate. Labas treneri, tuoj pasakysiu. Tai žiūrim toliau su Andrew Tate, dabar mažesnius video ir man įdomiau biškai jo nuomonės apie kitus dalykus ir dabar jau pradeda iškėti, kad jis actually pretty dumb. Esu pastebėjęs iš savo pusės irgi kartais atsikeli ir reikia kažkur išlėkti, greitai nueini į veidrodį pažiūrėti, kad nebūtų plaukai visiškai chaosas vien dėl to, kad kiti nežiūrėtų kaip į bomžą. Dėl manęs aš būčiau greit išlėkęs ir nežiūrėjęs veidrodį, bet tiesiog galvoju apie kitus žmonės. Obviously, kad tai būna, bet, aš tada todėl pateikiau pavyzdį su šūdų nusivalymu maždaug, nes tas mąstymas, jeigu tu viską darai tik dėl to, kad kiti, aišku ne, bet Andrew tai taip ir pateikė. Atsuksiu 10. How good you are with women. I've had women who I've told to fuck off and they've never texted me again and I've lost them. You gotta be prepared to lose to win. Yep. You know, like I use chess a lot because I'm a chess spinning player. plates. Yep. An analogy. I've had loads of guys come to me and they tell me their sob story by email and they're like, what should I do? I'm like, leave her. Like, oh, but I love her. I was like, in the situation you're in, the only chance you have of victory is it's like a queen sacrifice in chess. Maybe it'll all go wrong. Maybe it'll all go right. But if you don't do the queen sacrifice, you're going to sit there and it's going to be ground down and slowly pressured down and lose the game. You're going to lose the game and time's running out. So you better do something drastic now. She's talking to you like a dickhead, walk out the fucking door. Maybe you can shock her into compliance. But if you don't shock her into compliance, then it was always over. If you leaving is not enough to make her talk to you nicely, how long is she going to sit there until she sucks a new dick? Like, are those few weeks really that much more important? Like, but people just ain't got the balls. They're not prepared to take the risk. I've lost loads of girls doing that shit. But the ones who stick around are absolutely and utterly compliant. And that's how you got to be. And this is another reason why I talk about how important it is to have numbers as a guy. Lots of guys are like, well, what if I just want one girlfriend? I was like, if you want one girlfriend, you better go fuck 20 chicks. And then you're going to end up with one good girlfriend. The world we live in now, like, I'm not saying you can't train any girl, but I'm saying some blueprints are better than others. So you need to go out there and you got to run the game a bit to find one that isn't a complete mess to begin with. Like, you're going to pick something. If you're going to fall in love with the first girl you bang, she might have a whole host of issues. Why are you dealing with that shit for? You know, like, you want to build a race car. You want to start with a Ferrari. You don't want to start with a fucking pedal bike. It's the point. So, also having the game and being able to have access to lots of females is ultra important, even if you have the goal of being the trad con, one man, one woman. Even if that's your goal, you still need to have access to a whole bunch of chicks or you're not going to have a good selection. This is the world we live in now. So čia, tipo, gal biškai toks patarimas, bet, tipo, tas patarimas turbūt, aišku, geras, nes, kiek, tipo, čia netgi, visiems žinomas tas, kad bernai su pirma draugė, kad, ilgą laiką išliks praktiškai labai maži šansai. Tai nėra veltui tas, kaip čia, posakis, kad, tipo, jo, tai logiška.
I've had guys email me and say, I don't want to be a player. Visiems Tate, I want žmonėms to be a čia good man. logiška. I'm like, well, you better be a player first. Mhm. You better be a player first. Otherwise, you're going to struggle. You're going to Perspektyvos double down reikia, on the first žodžiu. chick you Bet bang. čia jo, veikia viskame That's- gyvenime. I'm joining the Marines in the USA. What do you think? I think you're a fool. You're a fool. You're going to go die for what? Biden? I'm trying to protect American freedom. Yeah, you're going to protect the freedom of those people in Nebraska by going over to Yemen and bombing some 13-year-old farmers. Great job. Stupid. You ain't protecting nothing but profits for companies that don't care about you. That'll force you to take injections, which you don't even want. You're a fool Ok, čia jau vakcinos. to defend any of these globalist systems. You should only protect yourself and your boys. You should be in the war room. That's what you should be doing. Fighting for the war room. At least you get rich. I fought for myself, became a world champion, got some money. Why are you going to fight for America? You're not even getting any money. Get your leg blown off. Walk around with one leg, Mr. Limpy. Saying, well, at least I served my country and I'm proud. And you're Mr. Limpy, G. For what? For Biden? He doesn't care about you. Don't be stupid. Don't be dumb. Limpathon. Limp your ass out of my chat. Bent jau šitam video tai ne, bet jo, šitas patarimas tai jo, aš jau, mano nuomonė aišku šituo. Gerai, tai aš imsiu. Tada turim dar vieną video, kurį šnekėjau su TikTok, tai yra Fortniteriais jom, kurie man numetė. Ir čia jau actually, man atrodo, dalino irgi patarimų, kaip jiem gyventi, ir ką daryti, ar kažką tokio, I don't know. Bet jo, tai pažiūrėjom, vakar pažiūrėjom tą video, kuris tiesiog pokalbį turėjo, ten labai sunku prie ko prisikabinti gali. Nu tai žmogus savo ideologiją turi, savo gyvenimą, that's fine, gyvena kaip nori gyventi, sunku ką prisikabinti. Nu aišku, pusę valandos žiūrėjau, gal 2 valandas, tai buvo apie ką pašnekėti ten. Bet tipo dabar žiūrėjom tokius highlightus, kuris pozicija pasakė apie tam tikrus dalykus, kur gan aišku yra, kad gerai, kas yra pasąmonės nesupranta, kas yra šitas depresijais nelabai supranta ir kad, nu, tai nėra labai protingas žmogus, kaip aš apibūdinčiau protingumą. Pažiūrėk apie Andrew Tate story on his webcam business. Ką būtent aš pažiūrėjau? Ką būtent tipo apie tai, aš vakar skaičiau tiesiog apie tai. Rodėjau vyruko viršuje dešinėje draugė, ką šnekėjo. Aš šitą video rodys, aš šito video dar nežiūrėjau. Ble, neatrodytų, kad jo draugė ten kažkur šnekės. Bet jo, mums šitas video liko, jeigu dar turit kažką, galit palinkinti. Man įdomu būtų visai, kuris apie ten vakcinas kalba, gal apie politinės temas, nes tai gan parodytų, gan dar labiau exposintų jo mąstyseną ir panašiai. Wait, so are you saying I should take steroids? No, I don't take steroids. You don't take steroids? No, I've never taken a steroid in my life. Stop lying to me, bro. I have never taken a steroid in my life. I was tested my whole entire kickboxing career, of course, first. And secondly, I've never taken a steroid. I don't lie. If I lied, I'm sure it would come So out. how do you get what you have? Like, I train. Okay, so if I start waking up an hour before, like, let's just say, because I usually wake up at 2 p.m. Let's just start saying I wake up at 1 p.m. and go to the gym for 1 hour, boom. How long would I start getting in shape? Nu, tipo, niekad, nes tai dar reikia ir mitybą, tai reikia ten kontroliuoti ir, nu, daug sunkiau dirbti tam, ne? It's not even about how long until you get in shape, because you're already thinking of it in the wrong paradigm. You're already thinking of it in, if I get up an hour earlier, I need to see results quickly, or I don't want to do it anymore. That's what you just said to me. Okay, so I need to get addicted to it. No, it's not about being addicted to it. You don't realize the way you just framed it is completely incorrect. You just said, if I get up an hour earlier and I go to the gym, how soon until I'm in fantastic shape so that I keep going, because I don't want to go if it's going to take too long. That's basically what you just said, showing us the wrong paradigm. It's not even about being in fantastic shape. It's about the fact that you're going to get up earlier and do it anyway. It's about suffering. Because if you do not suffer, you will not grow into a man of substance. I'll tell you something. If either of you two have had a hard life or genuinely been through any suffering, you wouldn't be afraid to go up to a bitch and say hello. She ain't gonna fucking shoot you, is she? But they're scary. You're scared of that, and then you're gonna sit here and tell me you've had a stressful life. Bullshit. It's a fucking lie. If you've been through anything real like I have, I'll go up to any bitch on the planet. I'll go up to fucking Oprah. I don't give a fuck. Hi. I ain't scared of nobody, right? Wait, how do you not get nervous though? Why would I be nervous? Because girls are like scary. I've had people try to kill me. Why would I be nervous? Ok, reiškia, ar jie čia for real? Nes jiem
aš nežinau, kiek jie metų, atrodo 18, gal koks 19, nu, bet tipo, tokie klausimai atrodo exceptionally stupid. The fuck is happening? Saying hello to some chick. I mean, I guess. All right, so It's how like do I, I- all right, so I need to start going to the gym to get more confident, to eventually have the confidence to go up to a girl and not really give a fuck. Is You what you're need to saying. you need to go through things in your life which are difficult, and you need to make yourself suffer on purpose so that you grow into a man who's capable of doing things he's uncomfortable with. Right now, the most uncomfortable thing you do is get dropped on a map on a bus with 100 other fucking dorks It's more and than run you around, think, dude. run around the imaginary map, and you sit there stressed out. Oh no, shit! What if I get killed in the video game? I only have a million other lives. Who gives it? And you restart. That's the most stressful thing in your fucking life. You ain't got to worry about money. You ain't got to worry about paying the bills. You ain't got to worry about any of the things people out here are actually worried about. All you have to do worried about is logging in and not dying in a fucking video game. That is a very privileged life. You're You right. are very privileged young men. You're right. And stage one is to accept your privilege and look in the mirror and say, you know what? I am a very privileged person. That's not a bad thing. Yeah, no, You that's a worked good for thing. it, That's a good thing. It's a good thing. You worked for it, you got it yourself. I am privileged and my life is easy. However, to maximize my character development, I need to do some things which are deliberately difficult so I can maximize my other statistics. You have money ticked off. Okay, fine. Just like in the video game, you have your fucking strength or speed or whatever ticked off. You have to go do something difficult to work on it. Side quests. Yeah. Jo, bet tas po kairė, prie ko ten jisai su cigaru, what the fuck is this? That's it. That's life. Okay. That's okay, life. Okay. You Okay. can't just sit there and play video games until you end up fucking old with pink Okay. hair like a dipshit. Okay, wait, so do you think it's bad to be a 19-year-old virgin? I think in the modern world, it's probably more common than it was at my age. I mean, I lost my virginity at 14. I think most people at 14, 15. Most people, 14. Yeah, man, pimping. Like what? Like, all right. Well, 14 is Oh, crazy. yeah, 14 is crazy. Listen, you're gonna send me to school with 500 chicks. I'm not gonna get one. That's 8th fucking grade. You're in elementary school. How the When I'm fuck? that's what I'm saying. You're gonna send me to elementary, bro? What? if you're gonna send me to school with that many chicks, I'm gonna get one of them. That's It ain't 14 is crazy. 14 is wild. When I was 14, I was playing Minecraft. Yeah, I was playing Fortnite. Yeah, and I wasn't doing none of that. And like when I was 14, like MySpace was barely out, and we couldn't even text each other. So it was a different world. Okay. I get it. The world is changing, and that's fine. But I'm actually very happy I am the age I am because I'm hybrid. I remember the world before the internet and before phones, and I'm also young enough to enjoy the world with. Jis mano metų, by the way, 86 irgi gimęs. Tai aš tą dažnai esu sakęs, kad realiai, nu, vat, aš gimiau, aš legit mačiau visą pasaulį dar prieš visą technologiją. Ir tada 86 ir tada technologijos boomas. Ir tada kaip viskas pasikeitė realiai po technologijos. Nu, ten plus minus 2 metai, žinai, tu realiai tam pačiam užaugai. Bet, tipo, tas yra true, yra fascinating iš tikrųjų. With internet and with phones. And my point is that the most important lessons that you're ever going to have as a man are going to be based on trauma, and that trauma is not going to happen inside of a fucking video game. It has to happen for real. Because I'll tell you what's going to happen to both of you. Okay. I'll tell you something's going to happen you don't even know is going to happen. You're 19. You're going to meet a bitch when you're 20. You're going to fuck her. Get your pee-pee wet. Congratulations. You're going to fall in love. She's going to end up talking to some other dude because you ain't got no game because you're not familiar with chicks. He's going to be a bit older, 31, 32, whatever. He's going to start stealing your chick. You're going to feel it going on. So what you're going to do is you're going to go to your number one untapped resource in an attempt to retain her. You're going to go to money, start buying her shit. Please stay with me. Let's go on holiday. A lot of rich people, celebrities do this. No. You're going to waste a bunch of money. She's still going to leave you. You're going to end up heartbroken. Heartbreak, something you never deal with, you're not used to. When you're genuinely heartbroken, when you're genuinely heartbroken, you're not going to be able to focus on your video games. And then you get your ass whooped. And then everything's going to be a downward spiral. Before you know it, you're going to be one of them fucking depressed kids on some fucking pill or smoking weed or some dumb shit. Nu, čia jis nupaišė tiesiog paveikslą, sure, kartais tai pasitinka, bet I don't know, čia. Kas dažniau turbūt būtų... Nu, kas dažniau tiesiog būtų, tai nemokėtų su pana visiškai bendrauti ir elgtis, nes, nu, kas moka su savo pirmą draugę bendrauti ir elgtis, kai vyrai yra, tipo, perspektyvos jokios neturi, ten daug dalykų sueina, kad galų galia nutrūksta santykiai. Nebūtinai kažkas ten pavogs ar ateis, kad tu pirksi. Nors gal dabartiniai kultūrai tai labiau primtina su tais visą simpinimo kultūrą, Twitch'o subais ir panašiais, gal, tipo, I don't know. Aš galvoju, ar kartais high testosterone neprideda tokio elgesio, kaip Tate elgesi ir išsireiškia.
Aišku, niekada nesidomėjau jokiais research ir taip toliau, bet gal čia gali būti dėl to, pavyzdžiui, gal manoma, kad testosterono žmogus negali būti tik draugus su moterim, kai akimė, taip toliau daugiau dalykų. Kiek žinau, ne. Kažkiek įtakos gal turės, bet ta įtaka pasireikš pro kitus dalykus. Nu, tipo, pavyzdžiui, Andrew Tate, galima sakyti, kad gal testosterono kažkiek pridėjo tas, bet, nu, čia būtų labai, man atrodo, minimum dalykas. Kas pagrindinis faktorius, kas buvo, tai kaip jis augo ir kokioje aplinkoje gyveno, ir, nu, ir jo charakterio tipas, ir kokius dalykus norėjo, ir tada einant per gyvenimą, tu, nu, gyvenimas prie tavęs prisitaiko, kaip sakant. Jeigu tu vertini tik labai gražias moteris, nu, tas fifas, viskas tuštutės, nu, tai tu žinosi, kaip jų pasiekti, nu, tai reikia pinigų turėti ir tada tu to sieksi, nes tu ambicingas, gal to, nu, tipo, tai eina viens iš vieno, tai ne testosteronas jau prie kažko. Ta pasakius, pavyzdžiui, agresija. Labas Vidai ir dėkui už 30 mėnesių resubą. Tai dėl to testosterono, aš nežinau, aš daug esu girdėjęs ir skaitęs ten agresija, tipo, jeigu tai įtakoja, kad tu esi agresyvesnis ir galbūt tada Andrew Tate buvo agresyvesnis jaunas žmogus ir dėl to ten įsiveldavo į muštynės, gal dėl to pradėjo paskui muštis ir kai jis pradėjo muštis, jis buvo aplinkoje tam tikrų žmonių ir tai toliau formavo jo kaip asmenybė ir panašiai. Tai techniškai ne pats testosteronas, bet kaip ir jo įtaka buvo į gyvenimą. Nu, tipo, labai sunku atsekti būtų, kas čia būtent ta pagrindinė įtaka. Turi siek sutapti dalykai ir, nu, aplinka labiau toje formuos. Gali įtakoti, kad tu toje aplinkoje atsidūrė dėl tam tikrų savo testosteronų ir panašiai, bet aš nežinau, kiek testosteronas iš vis turi tos įtakos. Ten libido tas pats, testosteroną tu gali normalų turėti, bet libido turi arba mažesnį, arba didesnį, ten irgi ne visai koreliacija yra, I don't know, tipo labai, kiek aš žinau, testosteronui labai daug priskiria dalykų, daug daugiau negu kad iš tikro jis nulėmė. Bet čia sunku būtų turbūt nustatyti, čia reiktų labai konkrečiai suformuoti klausimą ir mėginti atsakyti, tada ieškant researcho kažkokio. How depressed you are because some 7 out of 10 broke your fucking little heart and ran away with a fucking big G. And now you can no longer snipe headshot or whatever you do in your stupid video game. That's what's going to happen to both of you. Do you think depression is a mental disorder or do you think it generally comes from Jis nežino, kas yra depression. I think depression doesn't exist, nes jis netiki tuo, o jis nesupranta, that feeling depressed is real. Everyone can feel depressed. Jis kalba apie feeling sad. Labas, bučiai. I also think the answer lies within yourself. I don't believe in condoning a mental disorder. I don't believe a mental disorder is something that cannot be repaired. If you can repair it with your own mind, it's not a disorder. You're gonna. Jo, you cannot repair depression with your own mind. Lygiai taip pat kaip tu ten vėžio negali išgydyti with your own mind. Reikia ir vaistų, ir treatmentų, ir panašiai. Tai... You're going to feel depressed when you lose your nelabai žino, ką reiškia My depresija. point is, if your life was difficult, if you had been through some difficult things, you'd be more capable and prepared to deal with difficult scenarios. You have to, just like in the video game, you have to go through shit to be good at going through shit. That's it. There's no other answer. So I'm telling you now, your life path currently, if you ain't fucking nothing, is by the time you fuck something, it's all going to be downhill from... Nelabai gali vėžį iš vis išgydyti. Dahuja vėžio formų jau gali išgydyti. Dahuja vėžio formų gydo bent jau. Tai, nu, kodėl taip sakai? Nu, bet čia ne apie tai tema, nu, kai jisai nežino, kas yra depresija ir, tipo, čia kaip pavyzdį panaudoju. Bet labai įvairių netgi vėžio formų jau gali išgydyti. Ir ateitis atrodo visai optimistiškai, kad ten dar daugiau galės išgydyti visokių, bet tam reikia laiko, I guess. From there anyway, you're going to be fucking depressed and losing your video game. Shouldn't even try, like, at this point? I should just, like, to be a virgin for the rest of my life? I don't know. No, you should go through difficult things. All right, so you're saying we should start getting girls over and just like you should suffer. Okay. You need to suffer, both of you. Okay. There's no reason why you couldn't go to the boxing gym and take an ass kicking 3 times a week. You're saying you already do it, then go do it. Where's your black eye? You ain't fucking boxing like I was boxing at your age. There's no reason why you can't invite.
I got 9 stitches right here. Ultra Poison žiūrim vakarykštę temą tęsim su Andrew Tate, dabar žiūrim jo labiau kompiliaciją su actually patarimų, kuriuos jis dalina. Ir mėginam toliau nustatyti, ir ką jau realiai nustatėm, kai jis biški bukas. Good. Well, then you should have been through, then you know exactly what I'm talking about, right? You need to go to the walking gym, you need to go to the gym, you need to get in fantastic shape. Ką jis parodė čia? I got 9 stitches right here. Good. Well, then you should have been through, then you know exactly what I'm talking about, right? You need to go to the walking gym, you need to go to the gym, you need to get in fantastic shape, you need to take something you're uncomfortable with and do it anyway. You said you have social anxiety, you need to agree to some speaking gigs, go talk in front of a whole big crowd of people, unprompted, without a teleprompter or something. You need to test yourself. That's what you need to do. And in terms of getting girls, with your fame, it shouldn't be that hard to get some girls over to... Pas 7 metų didesnis turbūt buvo. So should I just fuck a random fan? Like, fuck it? Like, just to get my experience up. Because obviously you fuck. How many girls do you fuck a week? Be dead ass. Yeah, be dead ass. What's your body count? No. I actually need inspiration right now. Please. I can't possibly tell you what my body count is. I don't know. All right. All right. Let's play lower, higher. 500. I'd guess probably a little bit higher than that. Maybe 600-700 girls maybe. Bro, what? But I'm 35. So, so I mean, I've been fucking for 20 years. I mean, all right, does every girl enjoy it? Be straight up. Do you have a big dick? I don't know why. I find it very... Matai, true, aš su to nesiginčiu, čia yra teisybė, kad, tie jauni vyrai ir panašiai, ir šiaip dauguma žmonių ieško autoritetų ir panašiai. Klausimas yra ne tas, kad kodėl jį followina. Tipo, tas yra aišku, ieško autoritetų ir jisai toks. Čia gal labiau atklausimas, kodėl būtent jį. Nes tų tokių autoritetų yra labai daug. Ir čia mums, klausimas, kodėl būtent, kodėl jį taip išpopuliarino ir visas internetas ir panašiai. Todėl mes čia žiūrime video, nes jis išaugo iki absurdiško, tipo, lygio čia per paskutinius pusmetį gal. Blin, bukas geras pasakymas, gali interpretuoti, kaip tau priimtina. Jo, bet, tipo, jeigu aš pasakyčiau durnas arba neprotingas, tu irgi gali interpretuoti, kaip tau priimtina. Tai sunku yra pasakyti. Aš, kai sakau bukas arba durnas žmogus, tai tiesiog nėra kritinio mąstymo, žinios apie dalykus yra paviršutiniškus, nėra labai didelės analizės dalykų, kur sako, tai jis va būtent toks. Ir ką šiandieną labai aiškiai pademonstravo. Nežino, kas yra depresija, bet labai paviršutiniškų tokių suvokimų nusistatė savo pozicijas apie tai ir net nekvestionuoja to. Reiškia, mano akis jis yra gan bukas ir paviršutiniškai mąstantis žmogus. Nežino, kas yra šitas, buvo depresija ir tada tas, koks kitas pointas buvo? Užkrito, pamiršau, pohui. Sakiau 2-3 kartus per šitą streamą, tai pohui. Tai todėl aš sakau, bukas jis. Bet čia visi tie žodžiai bus interpretuojama žmonių skirtingai, nes kas yra protingas žmogus? Tipo, kiekvienas irgi skirtingai pasakys. Strange to sit on a stream with young 19-year-old men talking about my dick. So do you have a big dick? I know that this may be the new modern world and the new modern culture, and this is kind of what everyone does, but I'm uncomfortable with it. Okay. So let's like, it's fine. But like, yeah, I've had a bunch of women, whatever. My point is, with your fame, you should be able to invite as many women over as you desire. Why don't you just get them around your house and not be a creep and not be a weirdo? Okay, Yeah, just get once I experience. invite them over, I just get like really, really nervous. But like, they're like girls are like really, really scary, especially if they're like above like a 7. Like I just like, I don't know. I just don't really know how to talk to them. And a lot of girls like they don't really have good game too. So like I don't understand when a girl doesn't have game and you have to carry the conversation. Like I have negative riz. Oh my. Why would a girl have game? Because she's attracted to you. Because she's attracted. Even if she's attracted to you, why would she have game? So you never had an experience where a girl was feeling you and was all over you, because that's game. Well, yeah, I mean, yeah, you could get girls who are all over you, but my point is that girls don't have game. Nežinau, papasakot, kaip čia papasakot vieną. Nežinau, sunkiai buvo papasakot. Neišduodant dalykų, kurių negalim išduoti. Tipo, buvo keletą, dabar prisiminiau keletą situacijų tokių, kur buvo labai labai greitai, labai labai aišku, kad moteris turi tą game vadinamą, kur labai žinojo, ką daryti, ką pasakyti, kad tipo gautų ko nori, kas tuo metu buvo permiegot. Oi, toj.
Dėdė Drago, labai dėkui už 7 mėnesį resubą. Kokia mano mintis buvo irrelevant, bet tipo jo, keletą kartų gyvenime teko matyti, tipo pavyzdį, kur tipo, nu, po to tu mastai apie tai, okei, jinai puikiai žinojo, ką darė. Tipo, tai ne pirmas jos rodė, kaip sakant, buvo iš dalykų smulkmenų, kaip jin elgės, kaip jin bendravo, ką jin, tipo, nu, jo. Game, because the whole point of game is that it's a prerequisite to hooking up with a chick, right? Men have to develop game. You're both sitting here saying you have no game, and you find it scary and nervous to develop game. But the only reason you're going to bother to do it is because you need it as a necessity. Women don't need it as a necessity. So Jo, ir kas svarbiausia, jai net nereikėjo to game turėti. Tipo, jinai incredibly hot buvo ir jinai, tipo, labai daug, nu, kaip čia, turėjo žmonių, kurie, tipo, nu, jos siekia ir siektų. Tai jai net nereikėjo to game, bet jinai, jo, vis tiek turėjo, tipo, tai it was pretty fascinating. why would they develop game when they don't need it? No woman has game. They don't need game. They need to exist, and then men have to have the game to get them. They're the prize. All this bullshit of a lot of red pill and people say, yeah, I'm the prize, I'm the man, I'm the prize. That's true for men like me, but we're less than 0.1% of the planet. Most of you men are not the prize at all. You are all Kaip ten tas aprašymas? Aš ne dovanėlė, bet pas tave ir ne gimtadienis. Blet. Čia aš Tinderį kažkada, ar mačiau screenshotą, kur kažkas numetė, kažkokią panausirašius. Aš ne dovanėlė, bet pas tave ir ne gimtadienis. Fucking brilliant. Interchangeable and interexchangeable. A girl can come to your house and fuck you, or she can go to any other fucking 19-year-old's house and get the same weak dick. It doesn't matter to her. So you have to have the game, not her. Why the fuck would she have game? Yeah, sure. That's actually a really good point. That's a good point. So how do I work on my game? Just like going out there, being uncomfortable and stuff like that. Is that just the best way to do it? She's the value. So you need to test yourself. You should have girls on your house every day, and you should not be a creepy weirdo, and you have no reason to be afraid. What are you afraid of? What do you think is going to happen? That they're going to reject me? Or they might think it's small? Why would you give a shit? Why would you give a shit? So what if his dick gets exposed? He has a small dick, uncircumcised chode, something like literally exposed. He's fucked. It's 4.5 small. I'm not talking about dicks anymore on this. Yeah, my bad. I'm sorry. My bad. That was uncomfortable. My bad. Well, Kas yra 4.5? listen, let's say some fucking selfie of your dick came out. Who actually gives a shit? Yeah. Yeah, that's Like, true, actually. And why would you send her that then? Don't send it to her. What if she just like takes a picture of it when it's out? How would that happen? In what scenario do you have your dick out and some chicks run around with a camera and you haven't noticed? I don't know, you're just overthinking, bro. Oh yeah. Aš žinau, kas yra inčis, upsiukai klausimas, kiek tas yra pavertus į centimetrus, agės normalų matmenį, o ne amerikietišką jobaną. Čia būtų 11 kažkur. Okay. Yeah, sure. My bad. I don't think a girl would do that. Straight up. Yeah, okay. Okay. In what scenario do you have your dick out and some chicks run around with a camera and you haven't noticed? I don't know, you're just overthinking, bro. Oh yeah, sure. My bad. I don't think a girl would do that. Straight up. Yeah, okay. Okay, so how do I become like a top G? Like what? Like, cause you're, could there be multiple top Gs? Or are you the only top G? No, I'm the only top G, but I can tell you how you become a top G. You can attempt to get close to the top of the mountain. And I'll tell you how. I'll tell you how. You need to be top G. You need to be competent in all areas. And this is what your goal as a man should be as well. My father had a quote, which is an amazing quote. He said, "My unmatched perspicacity." Do you know what perspicacity means? Wait, hold on. Perspicacity? Perspicacity. Aš nesu girdėjęs to žodžio. The quality of having already insight into things. Shrewdness. Okay. Bro, what the fuck What's are you this? doing? Fix me a rakia and sparkling water, please. Kas čia vyksta? Bro, Oh what the? shit, Andrew? How you doing, bro? Keep her in line, bro. You're doing good. You need to show these two how to get a chick. Nice to see another one of my kind here. Kas čia vyksta? Well, there's not many of us left, but we Random žmogus prisijungia prie jų pokalbio? Get on your knees. Bro, hop. Whoa, chill. Bro, what the fuck are you guys What the doing? fuck? Oh my fucking god, bro. Ignore that, bro. Like, that's just like I literally could get fucking banned for that fucking bullshit, bro.
escort someone's got to be out here getting the work done. If you two ain't gonna fuck, then someone's got to But fuck. how does he do that? How does he just command her? Like, how does he just tell her to get on her hands and you knees? pay for it. Do you think that girl's getting on her hands and knees? Nebūtinai, for bet... If I were to do that, dude, like, what the fuck did you say to me? And then slap me. Kur randa tokį laptopą, kur kamera šonu. Tai tipo... Oh my god, jis čia ryšys su 16-mečiais ar 18-mečiais, whatever, kalba. Jeigu tu prieisi prie random panos ir taip sakysi, obviously, kad šis gonna slap you, tipo, what the fuck, bet tai nėra tas pats. It's because she thinks you're a bitch. So how do you appear as not a bitch though? No, he explained it. He already explained it. I mean, That is true. I mean, I'll tell you. sucks, man. I'll tell you a very easy way to not look like a bitch. Not be a bitch. Why would you want to try and pretend you're not a bitch when you can actually just not be one? That's a really good point. Sooner or later, someone's going to test you, right? If you want. Okay, dabar... Iš to, vat, kaip jie čia bendrauja ir kaip elgiasi, vaikams šitie du viršų yra autoritetai. Į Fortnite'o žaidėjai kažkokie ir turbūt daug žiūrovų turi, tai jie yra autoritetai. O jie antiek clueless apie viską, kad tipo, jeiks. Tai, o jie sako, kad Andrew Tate dar, sako gerus pointus ir tipo, jiems Andrew Tate yra autoritetas. Tai čia yra net, aš nebesistebiu, kodėl Andrew Tate išpopuliarėjo tiek. You want to act like a tough guy, then someone's going to test you and see if you're really a Aš tough ir guy. nesistebėjau, bet I guess labai gerai. So you may as well become a tough guy for real, so you ain't got to put on the act and get tested and lose. Okay, so do you think you have an ego? So do I need to develop a healthy ego where I think I'm the shit, so I'm confident, basically what you are? Just confidence. No, the ego comes based on the back of your competence. When you're competent. Tipo, most basic dalykus tu gali pasakyti, tipo, tai aišku, kai tu kažką pasieksi, atsiras ego. Tipo, tu suvoksi savo vertę, obviously, ir šitie žmonės to nėra girdėję, nemastę, tipo, tai jie, ir, I guess, jauni yra, tu labai nenori nieko iš jų, bet jo, tie jauni žiūrėsi Andrew Tate tada, kaip į autoritetą, ir esmė yra ta, kad Andrew Tate tikrai duos jiems gerų patarimų. Pavyzdžiui, va čia kaip apie competence. Taip, tipo, jeigu tu pasieksi dalykų ir tu siek gerų tipo dalykų, kažkokių aukštų ar ten karjeros ar ką, atsiras kompetencija, atsiras ir ego ir tu pasitikėsi labiau savimi. Panašiai, viskas viens iš vieno eina dažnai. Tai nebus blogas patarimas ir turbūt daug patarimų nebus bloga. Bet, kai jauni žmonės įfollowins, nematys tų kitų dalykų. Nežinau, su kažkokiais 2 vaikais Fortniteriais. Bet tie jauni žmonės, kurie followins, nematys kitų dalykų, I guess. Bet turbūt išaugs tiesiog ir tada followins kitų žmonės. Taip jau yra, kai autoritetai diktuoja tavo gyvenimą nuo jauno amžiaus ir tu keisi autoritetus. Nes kai Andrew Tate ten pradeda kalbėti, kad depresija is not real ir panašiai, tipo, bet koks protingas žmogus papasakos, kai iš klysta nusišneka. Ir tikiuosi, kad tie žmonės iš Andrew Tate tipo pasimtų, tarkim, gerus patarimus, bet apie depresiją gal iš kito žmogaus pasims, ten iš daktaro galų gale, informaciją, ne iš Andrew Tate. Ir it's fine, I guess. We'll go back to the original question you asked me before we were interrupted. What makes a top G? When you're competent, your ego will come automatically. O tipo tas, kai jie pamatė, kad tipo pasakė, tai panai tipo, atsiklauk, ką ten pasakė, tipo, ir jie, do you think she would do it? Tipo, susiraskit draugę ir visi tie klausimai bus atsakyti realiai. Bet jie iškart sako, jeigu aš tai padaryčiau, trenkt man į veidą. Tai ar tu atsimeni, kad jis tik, kad panas susipažino per 1 sekundę ir iškart liepė tą daryti? Nebent sumokėjo, gal. Bet tipo, obviously ne, tipo, aš nežinau, kas ten tokie buvo, bet tipo, santykiuose būsi, tu labai galėsi, ypač toj tematikoje daug visokių nurodymų pasakyti ir panašiai, ir tai bus dalis to play. Exactly, because you've proven to yourself and to the world that you're competent in all scenarios. You asked me what a top G was. A top G is my father's quote. My unmatched perspicacity, coupled with sheer indefatigability, makes me a feared opponent in any realm of human endeavor. Do you know what perspicacity means? No. The ability to perceive, to be perceptive. Do you know what indefatigability means? Yes. No. The inability to become tired. So the point is, my sheer perspicacity, or my unmatched perspicacity, so the fact that my ability to Kaip gerai title atitinka streamo mano, by the way. Kaip gerai atitinka mano title streamo. An idiot admires complexity, a genius admires simplicity. Ir ten yra ilgesnis biškai kotas dar originalus, bet tipo jo, bukaprotis žiūrės į žmogų, kuris labai sunkiais terminais kažką labai kompleksiško pasakys ir jis galvos, kad jis žiauriai protingas žmogus. Kai taip iš tikro nėra. Bet, čia, man atrodo, Andrew Tate labai paprasta patarimą naudoja, bet kam jis naudoja tai žodžius.
Nes tai atrodys, kad protingas yra, nes žino kompleks žodžius, kurių jie nežino. Aš net nebuvau girdėjęs tokio. Tipo. Things, to look around me and to notice things unmatched. Coupled with sheer indefatigability, my ability to never become tired makes me a feared opponent in any realm of human endeavor. It's a very, very important quote because what he's saying is, if you can look around and perceive and pay attention and notice things and never become tired and never become lazy and always work hard, you will be a feared opponent in all realms. Work hard ir tapsi feared in your field. That's pretty much it. Čia visas esmė patarimo. Nereikia tų visų sudėtingų ir kompleksiškų žodžių, kur turi paaiškinti, ką tie žodžiai reiškia, nes tai impresina tik idiotus. When you say top G, the reason I call myself top G is because if you name anything, maybe not Fortnite yet, but if you name nearly anything and they tell you you're going to be competing against Tate, people will be intimidated. You're going to go to the racetrack and you got a Lambo and you're racing. Arba, pavyzdžiui, pokalbį apie depresiją, nieks tavęs nebijos seni, arba pokalbį apie mokslą, apie faktus, kritinį mąstymą, apie bet ką, kas nėra tavo profesijos dalis. Tipo, bet tai ir yra tas, kur aš sakau, ar protingas žmogus ar ne, nes aš kitaip protingumą vertinu. Who am I racing? Tate. You're going to be like, you're going to box, you're boxing Tate. You're going to go try and get a girl, but the other guy trying to get the girl's Tate. You're going to, doesn't matter what it is, you named the scenario. If you're up against me, part of you is going to be like, oh, not him. Is there anyone else? No, not true. That's top G. There's something that comes with it because it's competence in all realms. Both of you only currently have competence in one realm, the digital realm. Yeah, you're right. You don't have competence anywhere else. Yeah. And that's your problem, and that's your fault. Okay, So I so gotta work on that. So Ok, čia buvo mano paskutinis video, kurį turėjau, bet, aš noriu rasti, kuris apie vakciną, aš nekėjau apie politiką. Bet jo, paveikslėlis daug labiau nusipaišė dabar apie Andrew Tate, bent jau, kad jis tikrai yra gan fucking dumb. Andrew Tate Politics. Oi čia. Taip, tie vaikai visą savo gyvenimą laifina prie žaidimų, jiems nesuokimi tokie dalykai, ką čia jiems pasakoja. Nu jo, sure. Nevazusiu, kai žiūrėti jau, on stream ne, bet aš mačiau, tipo. Bet aš mačiau tą. Na, aš taip ir sužinau, kai jisai, tipo, apie jį daugiau, tipo, ir, kai su KFC pašnekėjo, ten su Hasanu ir paskui Desni ten kaverino tą. Bet aš noriu jo, tipo, politinius taikus, ar jis kažkada sakė juos bent jau? Turbūt nebus dažnai, nes aš žinau, kai jis, tipo, prieš vakcinas, Andrew Tate, COVID? Andrew View Tate on COVID, bet čia shortas yra. if COVID has not woke people up, I don't know what's wrong with you. The government came along, closed your business down by force, forced you to have a medical procedure you didn't want, made you stay in your house and cover your face because of something with a 99.9% fucking survival rate. They come along and literally broke every single rule, every single law that they wrote themselves. They just broke them all. They came along and did it because they were told to by someone above the government because the government's not even in charge. What the fuck Now is... they've gone back to normal. Everyone thinks they're not going to do it again for some other reason. You think across the next 30 years they're not going to come back with some new shit? Fuck them. Next time, I'm out. See ya. Okay, I guess čia nebus labai daug. Gerai, ką tu čia buvai numetęs? Ai, apie testosteroną. Testosterone and human behavior, the role of individual and contextual variables. Abstractus. Čia, the study of testosterone and aggression originated in experimental studies of animals showing a direct causal link. In some species, human studies showed an overall weak correlation between testosterone and aggression. Weak correlation. A theoretical framework, the challenge hypothesis, enabled testosterone behavior interactions in humans to be framed within a theory that emphasized hormonal responses to competition influencing subsequent aggressive behavior. The short-term administrations of testosterone to young women and to young men showed influences on behavioral and neural processes associated with aggression. Other findings are that testosterone influences aggression in high dominance men and those with low cortisol levels,
and that testosterone can affect both aggressive and pro-social behavior within the context of an experimental game. Ir tada conclusion. Research on testosterone and human aggression has its roots in animal studies, some of which show the straightforward causal link in animals. For example, in the classic ablation replacement studies using laboratory mice. Studies on humans followed from 1970s onwards, when an overall weak association was found between testosterone and aggression, but no effect long-term injections of testosterone in men. Recent work has progressed via more subtle theory encompassing the testosterone aggression link in humans and other animals. The challenge hypothesis, and through methodological advances enabling the short-term effects of hormones to be studied in the laboratory, first in women and more recently in men. Overall, these studies have shown stabilities in the testosterone behavior relationship, so that it is now clear that this is subject to both individual differences and contextual variables. In particular, testosterone influences aggression in high dominance men and in those with low cortisol levels. And 2 studies with the ultimatum game show that testosterone can affect both aggressive and pro-social behavior. Cortisol levels. Kas čia būtent yra? Kad čia irgi hormonas, sure. Yra linkas, pagrinde mažas, bet iš esmės šitas tuose kraštutiniuose atvejuose daugiau efekto, I guess, turi. Streso hormonas, okay. Andrew Tate and Alex Jones full interview on Infowars. Fuck no. Bet jo, okay, tai COVID viskas aišku bus, jis tos pozicijos laikysis, pavyzdžiui, abortion. Jis nieko apie tai nešnekėjo, I guess. Flat Earth. Okay, čia. Okay. Manau, that's pretty much it su šituo veikėju. Jeigu kažką dar turėsit, galėsim pažiūrėti kažkada. Bet iš esmės labai aišku. Žmogus, kurio pasaulėžiūra ir vertybės formavo aplinka labai smarkiai ir that's fine, jis gali tą sakyti. Jo praeitis ten, kai kurios vietos yra shady, bet nieko konkretaus nėra įrodyto kaip ir tai sunku kažką teist būtų ir, sakyčiau, negalima teist už tai. Vien už tai, kad kažkas atrodo shady, galų gale reikia įrodymų. Tada jo pozicijos tokios labai retai, kada jis techniškai liepia žmonėms kažkaip gyventi. Bet jo kalboje tas tikrai jaučiasi, kad, jūs gyvenkit geriau šitai. Bet ne taip dažnai. Aš sakyčiau, kad daug dažniau kiti žmonės, kurie jam prieštarauja, savo mėgina imposing gyvenimo būdą, negu kad Andrew Tate pats. Bent jau iš tų video, kur žiūrėjau. Jo tas Hustler University atrodo kaip, huge fucking skemas apie signalus, bet ten labai mažai domėjaus. Ten sakė, kad piramidė schema, bet sakau, mažai domėjaus. Kas toliau dar? Ar jisai seksistas? Turbūt pagal jo apibrėžimus tos tradicinius taip, bet who gives a shit? Techniškai, who gives a shit? Gali žmogus būti seksistas, tavęs nepatiks dėl to valio, bet tai jam netrukdys gyventi. Ir ar jisai duos naudingų patarimų žmonėm? Ypač, kaip pamatėm, manau, visai nemažai actually duos naudingų patarimų. Problema aš matau tik tą, kad tie žmonės, kurie jį matys kaip autoritetą, neatskirs, kur yra geri patarimai, kur yra blogi patarimai, ir aklai klausys visko. Bet taip dažniausiai būna, kai tu turi autoritetų. Nes autoritetų turėjimas man yra nuodas ir aš siūlyčiau šis neturėti autoritetų ir, tikrinti informaciją ir tiesiog, I guess taip approachinti viską. Bet jeigu tu turi autoritetų, tai neišvengiamai tu patikės dalykais, kuriuos tau tie autoritetai sakys, tu nelabai atskirsi, kur teisybė, kur neteisybė, nes jis tavo autoritetas yra. Tegu autoritetas tada būna kritinis mąstymas, informacija, patikima informacija ir tada bus geriau. Tada, kas dar? Dėl jo pozicijų apie ten, kai jis jau pradėjo šnekėti apie kas yra depresija.
Blet, kaip man užkrito, kuris ten dar kitas tas buvo? Jis šnekėjo apie depresiją ir apie ką dar? Wait, so are you saying Have a million other lives. Who gives it? Send me to school with that many chicks. Get your pee wet. Downward spiral. Ne šitam video išnekėjau, aš tą išsėmiau jau. Ble, ten buvo 2 dalykai ir kodėl man taip užkrito? Vienam išnekėjo, kur nesuprato, kas yra depresija. Apie ką dar? Aš minėjau tą blet porą kartų, jūs prisimenat? Buvo pirmam video, man atrodo. Ne pirmam, ne apie jo tą Hustle University, o tada, kai išnekėjo depresija, kad jinai neegzistuoja. Ir ką jis dar pasakė? Taip, pasąmonė, dėkui. Pasąmonė. Ir jis to nesuprato, kas yra. Tai biškai tokie labiau kompleksiniai dalykai ir jis jau nelabai suprato, nelabai domėjosi ir tai man rodo, tipo, kad kritinio mąstymo trūktų, nes, tu iškart pradėtum kvestionuoti tuos dalykus. Tai mano akyse tai nebūtų labai protingas žmogus. Ta pasakius, jis aišku išmano biznį ir savo reikalus ir tipo, jis kompetent žmogus savo sferoj, kaip ir didžiausi dauguma idiotų yra kompetent savo sferoj. Ten tu gali pažiūrėti Facebook'e komentatorius apie vakciną šnekės ir bus visiškas vatnikas, bet jis galbūt bus labai geras stalius. Tipo, savo profesijos žmonės tikrai būna labai išmantis, tai neparodo, tai nėra klasifikatorius, mano nuomonė, ar tai žmogus protingas ar ne. Tai mano nuomonė, tiek, kiek susidariau dabar, jis nėra labai protingas žmogus iš tos pusės, nes jam trūksta tų dalykų, kas mano akise yra būtina, jeigu nori būti protingas žmogus. Bet jo, tai tiek. Bet tai, kad kai ten jį vadina pačiu blogiausiu sutarimų pasaulyje arba tenais žiaurių, tragiškų žmogų, aš netikiu to. Čia, manau, irgi perdedama yra. Nes tikrai tą, ką jisai sako, rezonuos su labai, labai daug ypač jaunų turbūt vyrų, nes reikia suvokti vėlgi, jeigu mes norim suvokti Andrew Tate, iš kokios pusės žiūri pasaulį ir kokioje aplinkoje užaugo, reikia suprasti ir tos jaunus vyrus, kurie jį falgino, kokioje aplinkoje jie užaugo. O jie pagrindė ir užaugo toj amerikietiškoj dabar aplinkoje, kur jeigu tu esi vyras, tu realiai esi šūdas. Ir jeigu tau sakys, kad viskas, ką tu darei, yra blogai, patriarchija ten yra blogai, tu kaltas dėl visų problemų, kurios yra visuomeniai, tavo rasė ir tavo lytis kalta dėl visko, kas yra tik biškai blogai, obviously tada tas žmogus bus pasimetęs, nesupras ką daryti ir tiesiog atsisuks į Andrew Tate, kuris pasakys, fuck them bitches maždaug, grinai tokius patarimus darys, maždaug žiūrėk į savęs karalių, ten tipo watch yourself king. Obviously, ko tu tikėjais, tai čia nenuostabu, kad mes tą matom ir kad jisai taip išpopuliarėjo, I guess. Ok. Ok, I'm done su Andrew Tate. Beje, aš už pusvalandžio turėsiu eiti Lost Arką pažaisti ir clearinti viską. Tai bus labai neįdomus kontentas, kaip aš pašnekėsiu su anglakalbiais švakais, bet aš šiaip greitai gan turėtų būti. Ir aš nežinau, aš turiu labai daug visokių trumpų video, kuriuos aš noriu pažiūrėti on stream. Pavyzdžiui, Kuzgesakt, tas in a nutshell kanalas, jo. Kuzgesakt. Kaip tarti, blėti? Nesvarbu. Tas kanalas išleido Deadliest Virus on Earth. 4 ways Americans are still getting abortion pills. Does NASA and SpaceX plan with Artemis make sense? Captain Disillusioned video išėjo, tipo aš turiu keletą, kur noriu stream pažiūrėti, tokie all over the place bus. Tai kažkad, turbūt rytoj tada juos pažiūrėsim. O šiandien, kadangi dabar kaip ir turiu pusvalandį, galima žiūrėti kažką arba galim tiesiog pašnekėti kažką. Oh boy. Gerai, paskaitoje vakar visą dieną žiūrėjom, šiandieną pažiūrėjom, kokių klausimų turit, kokių klausimų turit ir ar galvojat, ką jūs galvojat apie Andrew Tate, ar jūs sutinkat su mano analize to žmogaus ir ar jūs kažkaip kitaip įvardintumėt. Nebijokit, blogiausia, kas gali būti, aš pasakysiu, kad jūs duhai esate ir neteisingai galvojat, bet, nieko baisaus dėl to, ne, nes mano akyse visi yra duhai. Aš čia juokauju, aišku, bet... O jei ką, tai aš jau ilgą laiką noriu parodyti vieną video, iš tikrųjų, kurį gal ir pažiūrėsim, jeigu klausimų nebus. Arba, bet jo, kaip jūs galvojate, ar mano analizė Andrew Tate buvo sąžininga, ar kažkur nesutinkat, ar kitaip galvojat? Susireikšmės idiotas, vaizduojantis, jog išmano, kaip veikia pasaulis.
Susireikšminės. Ar jis tikrai susireikšminės? Jo, turbūt biškiuką, bet aš nematau to, kad labai jis būtų susireikšminės. Jis tiesiog daug pasiekęs, kai tu daug pasiekęs, tu actually esi svarbus. Tai jeigu tu matysi save kaip svarbu tipo, tai ar galima sakyti, kad tu esi susireikšminės? Ne, tu tiesiog actually toks reikšmingas ir esi, kaip sakant. Idiotas, tai čia, manau, I guess pritariu, nebent mes skirtingai tą žodį suprasim, bet tiesiog jo, aš buku jį pavadinau, bet, okei. Jeigu išmano, kaip veikia pasaulis, manau, jisai ir išmano, kaip veikia bent jau jo pasaulio dalis ir tam tikrus dalykus tikrai išmano, tai gan irgi. Bet jo, I guess, savo dalyką tą sunku būtų turbūt pasakyti, kai jis tikrai išmano, kaip veikia netgi depresija ar kažkas, tai jo, pritarčiau, manau. Narcisistas ir viskas čia tik marketingas. Aš čia tai nepritariu. Tipo, kai jis narcisistas, tai tikrai tai, bet kad viskas čia tik marketingas, aš manau, kad jis bent jau 99% šitų nuomonių ir laikosi ir tiki jom tikrai. Nes tai yra akivaizdu, jis taip gyvenimo visą gyvenimą. Tai aš nemanau, kai jis meluoja ar tipo čia dėl marketingo ar kažką visus dalykus tos sako. Kaip jis sako tos dalykus, kartais tikrai jaučiasi, kad, galėtų kitaip pasakyti, bet pasirenka pasakyti, ypač to interviu, kur vakar su tą moterim šnekėjo. Tai kaip jis pasako tam tikrus dalykus, tikrai gal jaučiasi, kad biškai patrigini žmonės, taip tą griežtai pasako, bet man atrodo tikrai 99 bent jau procentų dalykų, ką jisai sako, tai jis tiki tom pozicijom ir gyvena tom pozicijom. Toks jausmas, kad jis žino atsakymus į visus klausimus, tas true. Jo, ir man atrodo, jo galvoje jis ir žino tos atsakymus. Nes kaip vakar sakiau, sudėtinga yra šnekėti su flat eartheriais, kurie 15 metų yra flat eartheriai. Jie visiems įmanomiems klausimams, jie jau girdėjo visas įmanomas atakas jų pozicijai. Ir jie, jeigu vis dar yra flat eartheriai, jie rado pateisinimą ir atsakymą visiems tiems, argumentams. Tai realiai todėl ir atrodo taip, kad nes jis jau girdėjęs 100 kartų. Oi, tu tą blogai darai. Ir jis jau turi atsakymą viskam. Tai taip ir atrodo, kad jis turbūt, yra pasiruošę, žino atsakymus visus klausimus, nes jisai žino tos atsakymus. Ar jie yra labai protingi ar geri, čia yra kitas klausimas, bet jisai žino, I guess, kaip atsakyti tos klausimus. Tai tas true. Ar galvojat, kad jisai daugiau... Gerai. Ar galvojat, kad paimkim tik amerikiečius jaunus vyrus, ar jisai daugiau naudos ar žalos jiems padarys? Būdamas autoritetas jiems. Kaip jūs galvojat? Kas negirdėjau nei vieno, kuris flat eartheris papasakotų apie Karalių. Pala, kas tai yra? Man atrodo, aš girdėjau ir apie tai. Karalių efektas. Matomas objektų nukritimas nuo tiesaus judėjimo, stebint iš besiskončios taško, pavadinta Gasparo Karolio, Karalius. Šį efektą prašau, okei. Bliau, gal ir ne apie tą girdėjau, I'm not sure, bet aš nežinau, ką tu turi tuo omeny, bet flat eartheriai turi prašai viskam atsakymą. Visiškai viskam, aš mačiau labai daug tų tipo ten YouTube'ai video apie flat eartherius ir kur juos ten debunkina ir kurie tada debunkina, tipo debatinas, ten yra atskira tipo scena tų YouTuberių flat eartherių ir anti-flat eartherių. Tai man atrodo, ten visus įmanomus tos, kaip čia, fenomenus, jie actually turi paaiškinimą. Jis nėra teisingas, bet jie turi paaiškinimą. Taip. Jis nesako, you should do this and that, bet tai iš esmės ir yra pavojinga. Nes daugiau pasieksi su žmonėmis neliepdamas ką nors daryti, bet tiesiog pasakodamas, kad yra kaip yra. Man tai ir atrodo labiausiai slippery slope jo kalboje populiarume. Nes būkim bėdami teisingai, nedaug žmonių po paauglystės permasto apie savo vertes ir įsitikinimus. I agree. Aš sutinku su tuo, bet čia labai aiškiai koreliuoja su mano pozicija. Kai man sako, ir daug gyvenime kartų esu girdėjęs tą,
ko tu su tais debilais ginčias, duok durniui kelią. Ir aš visą laiką gan griežtai sakau, ne. Jeigu tu duosi durniui kelią, po kelių metų keliais vaikščios tik durniai. Ir va šičia yra realiai vat problema vat su Andrew Tate, ne? Jeigu visi tiesiog ignoruos jį, jisai tiesiog, savo patarimus dalina ir whatever, kas norės klausys, ir tipo, kam čia gintis su to. Kam gintis su flat eartheriu ten, kam gintis su tuo, Ir taip gaunasi, kad tada vat jauni žmonės, jeigu jie matys vat tokį žmogų ir tokius patarimus, ir jie, kai kurie tikrai nėra blogi patarimai, jie susiformuos kaip asmenybės ir eis į gyvenimą be kritinio mąstymo, galvodami, kad su moterim reikia elgtis atitinkamų būdų. Ir tai turi ripple efektą. Jie tada elgsis taip su moterim, moteris tada nusivils vyrais, tada jos elgsis atitinkamai su vyrais ir gaunas visa problemų mišrainė. Todėl aš sakyčiau, kad visą laiką turi būti atsvara. Balansas išlaikytas turi būti, mano tatuiruotė tą ir būtent reiškia. Balansas, tipo. Jeigu mes turime Andrew Tate, mes turim turėti kitus žmonės, kurie sakys gerai. Šitas patarimas gal yra geras, bet ir paaiškinti, alternatyvą duoti, paaiškinti, kur jisai klysta. Ir tada žmonės bent jau turės pasirinkimą iš dviejų. Bet tas nėra įmanoma, jeigu tu duosi durniui kelią. And that's the point. Jeigu tu antivakseriams tiesiog duosi šnekėti, rašyti 1000 komentarų visur ir straipsnių ir visi tiesiog duos jiems kelią, žmonės, kurie gal mažiau nusimano, jie paskaitys, visur rašo tik tai turi būti teisybė, tipo, nėra net kitos informacijos, jie net nepagalvos, kad gal jie skaito neteisybę. Bet jeigu jie paskaitys tą ir tada, čia nėra teisybė, nes mokslinis straipsnis, koks nors čia nėra teisybė, ne, tu jau sukelsi jiems mintis, gerai, gal čia ir nėra teisybė. Gal jis nebus dar tikras, bet bent jau pamastys kritiškai, kad gal čia tikrai yra kažkur netikslumų. Ir jo, tai aš irgi sutinku su kuo tu pasakei, kad tie, pažiūrėjau, šitie du jauni žmonės, kurie čia šnekėjo, tie Fortniteriai, jie gal tikrai pasims ir gerų patarimų, bet jie pasims ir viską kitką, kas už to, nes taip daro žmonės, kurie turi autoritetų. Bet šiaip jo, neturėkit autoritetų, fuck autoritetai, aš nežinau, prie nieko gero tai nepriveda, tiesiog, bet čia mano advokatavimas, bet jo, aš tą jau ilgą laiką advokatavau. Beje, aš tą sukūriau, aš nežinau, aš negirdėjau niekur kitą žmogų, kuris sakė tą būtent, kad jeigu duosi durniui kelią, keliais vaikščio tik durniai. Aš mėginau surasti, gal aš tikrai buvau kažkur išgirdęs, bet aš prieš daug metų tą kažkaip pasakiau ir aš įsikabinau to paskui, man jis labai patinka ir man tai atrodo visų 100% teisybė. Tai labai kertinis dalykas mano gyvenimo filosofijai.